सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। ये ऑपरेशन इन लोगों के ख़िलाफ़ था और एक ऐसा क्रैकडाउन था जो कि ममलिकत के लिए मुखबरी करते थे और दूसरे ममालिक से उनके ताल्लुकात थे और ममलिकत के बारे में मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू या किसी और रिसोर्सेज से सऊदी अरब की मालूमात दूसरे लोगों को पहुंचाते थे। दोस्तों इस बारे में अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं आई थी कि इनकी नेशनलिटी क्या है, मगर अभी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी नेशनलिटी, इनकी किन ममालिक से इनका ताल्लुक है उसके बारे में वाज़ेह तौर पे एक खबर शेयर की है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों अभी तक तकरीबन 18 अफराद ऐसे पकड़े गए हैं जो कि सऊदी अरब के लिए दूसरे ममालिक यानी ऐसे ममालिक जो कि सऊदी अरब के लिए नुकसान का बाइस थे उनके लिए मुखबरी करते थे। और ऐसे 18 अफराद के अंदर जो तफसीलात आई हैं वो उसमें 12 सऊदी शहरी हैं, 4 इंडियन हैं, 1 सूडानी है और 1 शाम से यानी सीरिया से उसका ताल्लुक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन अभी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूज़पेपर में शेयर की है जो कि मैंने कलेक्ट करके फौरी तौर पे आप लोगों से शेयर की है, क्योंकि किसी भी मुल्क में रहने के लिए वहाँ के कवानीन की पासदारी करना हमारा कानूनी और मजहबी फरीज़ा है। दोस्तों इंडिया में सऊदी एम्बेसी ने एक ऐलान किया है कि इंडियन स्टेट केरला में 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर एक वायरस फैला हुआ है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। बराए मेहरबानी आप लोग सऊदिया से वहां जाने वाले या इंडिया केरला से सऊदिया आने वाले एहतियाती तदाबीर करें। वो कौन से इलाके हैं वो मैं आपको तफसीलन बताता हूं। दोस्तों वो 4 इलाके हैं केरला की स्टेट के अंदर जहां पर ये वायरस काफ़ी इफेक्टेड है और दूसरे लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कायम कर दी गई है। दोस्तों वो 4 इलाके कनौर, मालाबरम, यानाद और कोजी कोडा के नाम से हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, वो कनौर, मालाबरम, यानाद और कोजी कोडा हैं। ये वो 4 इलाके हैं जहां पर ये कुछ वायरस फैला हुआ है जो कि दूसरे लोगों को इफेक्ट करता है। सऊदी एम्बेसी ने अपने यहाँ से जाने वाले सऊदी शहरियों को और जो भी यहाँ से मुकीम लोग हैं वो भी इंडिया जाते हैं उनको भी ये खबरदार किया है कि ऐसे इन एरियाज़ में केरला की स्टेट में ना जाएं क्योंकि वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उनको वापस सऊदी अरब में वापस आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों हौसी बागों की तरफ से आज फिर सऊदीया के शहर जजान में एक ब्लास्टिक मिसाइल फेंका गया जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए इसे फिजा में ही तबाह कर दिया। ये मिसाइल जो है शहरी आबादी पर फेंका गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। ये इस रमज़ान के अंदर ये तीसरा मिसाइल है जो कि हौसी बागियों की तरफ सऊदी अरब पर फायर किया गया है। जी दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी जो डेली में न्यूज़ अपडेट करता हूं उसको आप बिल्कुल देखते हैं और बड़ी तादाद में उसको लाइक भी करते हैं। दोस्तों कल मैंने एक खबर ब्रेक की थी अपनी न्यूज़ के अंदर कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऐसे तमाम बड़े बड़े स्टोर्स या शॉप्स जो कि वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ से अगर कोई भी शख्स वैल्यू एडेड टैक्स देकर कोई चीज़ खरीदता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है वैल्यू टैक्स लेने की और वो उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है। तो दोस्तों आप लोगों का सवाल ये था कि वो कौन सी ऐप्स है जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसको जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ने भी अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि इसको आप डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वो पिक्चर है जो कि मैंने अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है वहाँ से ये डाउनलोड किया है ऐप्स। इसके अंदर आप इसको डाउनलोड करके इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आप कैसे किसी भी स्टोर के बारे में, किसी शॉप के बारे में ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है भी या नहीं, जो कि आपसे वो खुद तो डिमांड कर रहे हैं, वो खुद रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। तो दोस्तों ये वो ऐप्स है जिसके बारे में मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मक्का मुकरमा से खबर आई है कि एक टेलीफोन कंपनी का एक एहलकार मोबाइल टावर पर कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसकी सीढ़ी स्लिप हो गई यानी गिर गई और वो टावर से लटक गया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने शहरी दफा के एहलकारों को तलब करके उसकी स्नार्कल के जरिए टावर से नीचे उतारा
اور کافی دیر تک لٹکنے کی وجہ سے اس کو فوری طور پہ ابتدائی طبی امداد دے کر یعنی فرسٹ ایڈ دے کر اس کو ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ یہ موبائل فون ٹاور جو کافی ہائٹ ہے، تقریباً اس کی 60 سے 80 میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ کافی دیر تک بیچارہ پھنسا رہا، اور اس کے بعد اس کو فوری طور پہ ریسکیو کر کے نیچے اتارا گیا۔ مکہ مکرمہ سے خبر آئی ہے کہ 30 شعبان سے 5 رمضان تک سعودی عرب سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد 44,39,000 یعنی 44,39,000 سے بھی زیادہ تجاویز کر چکی ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ایک بار رمضان میں عمرہ ضرور حاصل کر لیں۔ اس لیے ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر اپنے جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں رمضان کے وہ گزارتے ہیں۔ اس بارے میں سعودی سیکورٹی فورسز متعدد میسیجز کر رہے ہیں تاکہ جو بے پناہ وہاں پر رش ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لہٰذا آپ تمام لوگ جو بھی میسیجز آپ کو آئیں اس کو فالو کریں۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے محکمے نے کئی دکانوں پر چھاپے مارے ہیں، کئی ہوٹلوں پر بھی تفتیش کی ہے۔ 9 دکانوں 19 ہوٹلوں پر چھاپے مارے گئے ہیں اور انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ بھائیو، میں اپنی پرانی ویڈیوز میں ایک نمبر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس نمبر پر غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کمپلین فوری طور پر درج کر سکتے ہیں، کیونکہ مملکت میں بہت ساری دکانیں اور ہوٹل ایسے ہیں جو غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی جو کچھ کھائیں احتیاط سے کھائیں، کیونکہ آپ کے وہی پیسے لگیں گے جو کہ آپ اچھی جگہ سے معیاری اشیاء کھا پائیں گے۔ اسی طرح سے ریجنل بلدیہ کے اہلکاروں نے جدہ میں جامعہ کے علاقے میں غیر معیاری اور غیر معزز صحت سموسوں کی پٹیاں تیار کرنے والے کارخانے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے دردی اور کس گندگی کے تحت یہ پٹیاں سیل ہوتی تھیں، جو کہ ہم اپنے عموماً افطاری میں اور اس طرح سے رمضان میں کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ بہت احتیاط کریں اور کسی بھی غیر معیاری جگہ سے، ایسی غیر معروف کسی شاپ سے یہ چیزیں نہ خریدیں، اور ایسی جگہ سے خریدیں جو کہ بلدیہ کے لحاظ سے رجسٹرڈ ہو اور وہ سٹینڈرڈ اس کا مینٹین ہو۔ جی دوستو، کافی سارے میرے بھائیوں نے پوچھا تھا کہ آپ پہلے اپنی ویڈیوز میں ریال ریٹ سینڈ کرتے تھے۔ دوستو، ایکچول میں میری جو ویڈیو آپ لوگوں کو ابھی شیئر ہوتی ہے وہ رات کو تقریباً 12 بجے تک ہوتی ہے، جیسی ڈیٹ چینج ہوتی ہے، اور ریال ریٹ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ بہتر میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں ان مارننگ میں۔ تو لہٰذا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے جو بھی میرے بھائی ہیں، وہ میں جو مارننگ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کو آپ دیکھیں، جس کے اندر میں جو کرنٹ ریال ریٹ ہوتا ہے ٹاپ 3 آپ کے کنٹریز کے لحاظ سے بینکس کا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری معلومات ریال ریٹ کے لحاظ سے ایگزیکٹلی ملے گی، 99% وہی ریٹ ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اور جو میں ریال ریٹ والی ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کو بھی لازمی طور پہ آپ دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے پیاروں کو ریال سینڈ کر سکیں۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے بیل بٹن پریس نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی کر لیں تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم۔